Hello guys, happy Saturday po sa lahat. Ayan guys, ang daming isda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pirasong isda guys para sa kanila. Kasi pag Sabado kasi guys, dito lahat magaya ng anak ng amo ko. Kaya ayun, ang daming isda. Ayan, ang sarap-sarap guys. Fillet pala yan siya guys. Fish fillet. 10 fish fillet. Para sa Saturday. At saka meron din silang ano guys, foga. Ayan o. Foga yan siya guys. Inalaga lang yan siya. Tapos mamaya, igisa din yan siya. Tapos meron din ano, dried shrimp. Yan yun. Diba? Meron yan sa Pilipinas yung ano, dried shrimp. Ayan. I-ano din yan mamaya, i-mash boost. I-ano sa kanin. Ilagay sa kanin ba? Kaya para ano. Kaya yun guys. Yan na yung mga lamas, ayan, may sibuyas, ahos, kamatis, atsal, at saka may munggo. Yung munggo guys, yan yung ano namin mamaya, ulam. Mash. Yan yung mash. Marag mash. Wow, ayan na. Basta Saturday. Happy Saturday everyone.